Marhaba bikoum Kamel, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble des crêpes salées avec des ingrédients du placard, genre vraiment des ingrédients du placard. راح نحتاجو زوج حبات بيض، كاس حليب، كاس فرينة، شوية معدنوس، شوية كركم، زنجبيل je veux dire pardon. عندي ملح وعندي خميرة. J'aurai besoin de 2 œufs, un verre de lait, un verre de farine, du persil, du sel, de la levure chimique et du gingembre. On commence par les œufs. Je vais ajouter un peu de sel selon le goût. Je vais mélanger un peu. نخلط شوية البيض مع الملح, يعني juste avec une fourchette. Pas besoin de fouet ou de batteur. Je vais ajouter le verre de lait. نزيد avec كاس حليب. Je vais ajouter le persil. نزيد المعدنوس. Vous pouvez ajouter de la carotte. Vous pouvez ajouter du piment rouge. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour le gingembre, pourquoi je vais le mettre? C'est juste pour l'odeur des œufs. Je vais juste mettre un tout petit peu. Juste pour ne pas voir l'arrière-goût ou bien l'odeur des œufs. J'ajoute la farine. Et j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. هنا زدت الفرينة وزدت مغرفة صغيرة خميرة كيميائية. في هذه المرحلة سامحوني بزاف نسيت ما شغلتش الكاميرا. زدت 2 مغارف كبار زيت نباتية. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile végétale et j'ai tout mélangé. Je vais ajouter un tout petit peu de cumin, نزيد شوية برك كمون. Et finalement, j'ai décidé d'ajouter une carotte que j'ai râpée pour avoir plus de couleur. قررت نزيد حبة زرودية مبشورة. Je vais incorporer les ingrédients. Maintenant que tous mes ingrédients sont bien incorporés, je vais couvrir et laisser de côté, pas pour doubler de volume, mais juste pour reposer. نخليها بجيه الوقت اللي نحضر فيه الحشو. هنا راح نحضر التتبيله تاع الدجاج تاعي. نحط مغرفه كبيره موطارد، مغرفه صغيره ملح، ونحط التوابل حسب الذوق. Je vais préparer la marinade de mon poulet. J'en ai mis une cuillère à soupe de moutarde, du sel, des épices selon le goût. Ensuite, je vais ajouter environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. نزيد حوالي 2 مغارف كبار زيت زيتون. نخلط كامل هذه المكونات ومن بعد نزيد شويه كريم ليكيد. J'ajoute le blanc de poulet que j'ai découpé en 2 petits morceaux. نزيد أبيض دجاج اللي قطعته قطع صغيرة. نخلوه هكذا أكبر مدة ممكنة. إذا كنتوا vous avez décidé de préparer ça à l'avance, vous pouvez le faire la veille, vous pouvez le faire le matin. هنا عندي حبة بصل، هذاك البصل الأخضر، وعندي هنا حبة فلفل. هنا عندي نص حبة بصل أحمر قطعتها شرائح. عندي دي شامبينيون، عندي دجاج لي فارسيتو enfin لي je l'ai mariné. عندي هنا كريم فريش وعندي الزيت. ها هي العجينه تاعنا بعد ما خليناها ترتاح. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم هكذا سي با دي غرومو، سي لا كاروت كي جي رابي. دونك نسخن لا كريبيير باش نبدا نطيبها. لي كريب تاعكم كي طيبوهم ننصحكم غير تنحوهم من لا كريبيير، تحطوهم اونتر دو طورشون، تغطيوهم مليح باش يبقاو طريين، تقدروا تخدموا بهم. لاصوص تاعنا ها هي بردت. زدت لها لي شامبينيون ولا بولي. وهنا عندي شويه جبن ابيض لي قلب. بون نجيب الكريب تاعي. هنا واش ندير؟ نقلبهم باش نبدا من لا بروميير. هم مازالهم سخونين شويه، نتوما من الاحسن خلوهم حتى يبردوا مليح. بون نجيب هكذا هذه الحبه، شوفوا هذه الجهه
الفوقانيه وهذه الجهه التحتانيه. نجيبوا هذيك الجهه التحتانيه فيها شويه جبن، نجيب لافاس ونعمرها، يعني تحطوه حوالي 2 مغارف معمرين تاع لافاس تجيكم سوا سوا، يعني ما تجيكمش بزاف معمره، ما تجيكمش بزاف vide. On referme, genre on va faire façon bourek. Et hop, on laisse de côté. Et voilà, en tout, vous aurez ça. Et puis, si vous avez une panineuse, vous les pressez dans la panineuse. Si vous n'en avez pas, vous faites la même chose que je vais faire. Vous reprenez la crêpière, pas la peine de la laver. Et comme ça, un peu de margarine ou de beurre ou de l'huile, quand vous voulez. Et voilà, nos crêpes d'aujourd'hui sont prêtes. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. نتمنى تكون الوصفة تاع اليوم نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسوش ضغط على الزر الازرق للاعجاب، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات باش نعرف اذا عجبكم. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.